isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah. Hukum membaca basmalah dalam Al-Quran ada 4. 1. Hukum wajib membaca basmalah. Membaca basmalah di awal surah Al-Fatihah ketika melakukan sholat hukumnya wajib, sebab basmalah termasuk sebagian ayat dari surah Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i. 2. Hukum sunnah membaca basmalah. Membaca basmalah di awal, di tengah-tengah semua surat atau di awal semua surat selain surat dan surah At-Taubah hukumnya sunnah. Hukum haram membaca basmalah. Membaca basmalah di awal surah At-Taubah hukumnya haram menurut Ibnu Hajar dan Imam Qadib. 4. Hukum makruh membaca basmalah. Membaca basmalah di tengah-tengah surah At-Taubah hukumnya makruh menurut Ibnu Hajar dan Imam Qadib. Tanda waqaf dan wasal. Mim lazim, tanda harus berhenti. Titik 3, mu'anaqah, tanda berhenti pada salah satu titik 3. Tanda-tanda waqaf. Jim, qaf, lam, to, qafa, tanda sebaiknya dibaca berhenti. Tanda-tanda wasal. Lam alif, sod lam, qaf, sod zai, tanda sebaiknya dibaca terus. Awal surah At-Taubah. Awal surah At-Taubah atau Al-Bara'ah tidak boleh membaca basmalah. Bacalah ta'awudz saja. Terdapat di surah At-Taubah ayat 1, 2, juz 10. Ang-Tahira, hati-hati rohnya dibaca panjang. Terdapat di surah Al-Baqarah ayat 125 juz 1. Wala taqraba, hati-hati banyak dibaca panjang. Terdapat di surah Al-A'raf ayat 19 juz 8. Lamin azmi, hati-hati lamnya dibaca fathah lamin bukan kasrah liman. Terdapat di surah Asy-Syura ayat 43 juz 25. Ana dhamir munfasil. Ana wa ana, semua kalimat ana dalam Al-Quran bila wasol nanya dibaca pendek ana, bila waqaf nanya dibaca panjang ana. Ana yang tetap dibaca panjang. Ana ba, ana bu, ana sia. Semua na yang sebelumnya berupa huruf hamzah bentuknya alif nanya dibaca pendek, kecuali ada 3 yang nanya tetap dibaca panjang, yaitu ana ba, ana bu, ana sia, karena ana bagian dari sebuah kalimat. Na dhamir muttasil. Liqa ana, abna ana. Semua na yang sebelumnya berupa huruf hamzah nanya dibaca panjang. Kalimat lakinna, kalimat lakinna asalnya lakin ana, bila wasal nanya dibaca pendek. Lakinna, bila waqaf nanya dibaca panjang. Lakinna. Terdapat di surah Al-Kahfi ayat 38 juz 15. Walakinna, na tulisannya panjang tetap dibaca panjang. Ada bacaan sakta. Sakta artinya berhenti sejenak selama 1 alif tanpa bernapas. Sakta dalam Al-Quran ada 4. 1. Surah Al-Kahfi ayat 1, 2, juz 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyun
ba'san syadida. 2. Surah Yasin ayat 52 juz 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. 3. Surah Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raqa. 4. Surah Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalimah samuda dalam Al-Quran bila wasol dalnya dibaca pendek samuda, bila waqaf dalnya dibaca sukun samud. Wa yang dibaca pendek litatlua, liyabluwa, liyarbua, wa nabluwa, lan nad'uwa. Bila wasal wawnya dibaca pendek, bila waqaf wawnya dibaca sukun. Litatlu, liyablu, liyarbu, wa nablu, lan nad'u. Ada bacaan ismam. La ta'manna. Ismam artinya bibir mencucu di tengah-tengah daunnya nun bertasdid sebagai isyarat bunyi dhammah. Terdapat di surah Yusuf ayat 11 juz 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ada bacaan imalah majreha. Imalah artinya memiringkan bunyi fathah ke arah kasrah. Terdapat di surah Hud ayat 41 juz 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tulisannya irkab ma'ana, dibaca irkam ma'ana. Namanya bacaan idgham mutajanisain, sebab ada basukun bertemu huruf mim. Terdapat di surah Hud ayat 42 juz 12. Ada bacaan tashil a'jamiyun. Tashil artinya membaca hamzah yang kedua dibaca tengah-tengah antara hamzah taqiq dan alif. Terdapat di surah Fussilat ayat 44 juz 24. Bismillahirrahmanirrahim. A'jamiyyu wa arabi. Huruf shad di atasnya ada sin. Dalam Al-Quran ada 4. Cara membacanya ada 3. 1. Huruf shad yang dibaca sin, ya besutu basqah. 2. Huruf shad boleh dibaca shad dan sin. Al-musaytirun. Al-musaytirun. 3. Huruf shad tetap dibaca shad. Bimusaytir. Perubahan bacaan ketika waqaf dan wasal. Az-dununa hunalika bila wasal. Az-dununa hunalika. Ar-rasula wa qalu bila waqaf. Ar-rasul
bila waqaf as-sabila rabbana. Jika wasal as-sabila rabbana. Ada bacaan izhar mutlaq. Izhar mutlaq ialah nun sukun bertemu huruf ya atau waw dalam satu kalimat. Contohnya ad-dunya bunyanun sinwanun kinwanun. Kalimah salasila bila wasolanya dibaca pendek salasila wa aghlalan. Bila waqaf lanya boleh dibaca panjang salasila dan boleh dibaca sukun salasil. Kalimah qawariro akhir ayat 15 dan awal ayat 16 bila dibaca wasal kedua rohnya dibaca pendek qawariro akhir ayat 15 bila dibaca waqaf rohnya dibaca panjang satu alif qawariro. Dan bila waqaf pada qawariro yang kedua rohnya dibaca sukun qawarir. Perubahan bacaan ketika wasal dan waqaf. Dzalikumun nar. Jika wasal dzalikumun nar. Jika waqaf dzalikum annar. Al-ankabut ittakhadhat. Jika wasal al-ankabut ittakhadhat. Jika waqaf al-ankabut ittakhadhat. Alla ta'dilu adilu. Jika wasal alla ta'dilu adilu. Jika wasal waqaf alla ta'dilu i'dilu. La ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Jika wasal la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Jika waqaf la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Yalhadz dzalika. Jika wasal yalhadz dzalika. Jika waqaf yalhadz dzalika. Ada bacaan naql. Bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu. Naql artinya memindahkan harokat hamzah pada huruf sukun yang jatuh sebelumnya, kemudian hamzah dibuang. Terdapat di surah Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Kalimah dha'fin dha'fan boleh dibaca du'fin du'fan. Bila dot yang pertama dibaca fathah, maka dot yang kedua dan ketiga dibaca. Bila dot yang pertama dibaca dhamma, maka dot yang kedua dan ketiga dibaca dhamma. Malaihim, hati-hati. La-nya dibaca pendek. Mi'ataini, mi'atun, hati-hati. Mimnya dibaca pendek. Mayyasya'i, hati-hati. Sinnya dibaca pendek. Yaumi idzin, hati-hati. Mimnya dibaca kasroh. Yaumi,
bukan fathah, yauma. Alladzaini, hati-hati zalnya dibaca fathah, zaini bukan kasroh, zina. Sama aminin, hati-hati sanya dibaca fathah, sama bukan doma, summa. Kholidaini, hati-hati dalnya dibaca fathah, daini bukan dina. Afain, hati-hati fanya dibaca pendek, min nabai, hati-hati baknya dibaca pendek, wanisaan dibaca wanisaan. Semua harokat bila dibaca waqaf maka dibaca sukun, kecuali fatatain dan fatah berdiri. Fis samawati tuni, jika wasat. Fis samawati tuni, jika waqaf. Fis samawat ituni. Sadaqallahul adzim.